Tini bo ponche to hai ka ba dur khlaimani tini bisizor khlai kya hai ka no khajna tep tongko angke o jaga seng sini 17 nong gulagati Bidhan Sabha abok Kanjamala Gram Panchayat ora seng tini 1 nong wato seng nogo thangai sini kokpirkha jeskapano hamkrani bagai joto kisu eto bosoro kono lama tei kono kaise khaimiya abrangno palbungni satte no somdan khanya bagai no seng saka engke seng saka no sengno logiridi nong elagana seng baike develop khona apanai কিন্তু যত নগ থামার পরে seng respond mangkha jotono positive borak sawo seng omhai katala patino mangkha seng belake kusi engke seng jeskapana kablai khani nei to jotono sawo ke je nog thangmote seng respond ora seng ekdom 100% seng kablai गाव जागा सिनी प्रार्थी तंगै खरंनि अरो बाजा तेबो प्रार्थी दङ गा बरक मोटामोटी बरक बो दिने हाके दुदुर पुराम खायफनो सारिगो हाइन दंफु थाइ बरक मिटिं पाबे माले कक्साइ दङ गावरनि जे नायो मते अरा कप्लाइ हिनै सिम वासुमाका